2023 বিধানসভা চংবারিনি ওंखारि साखलायजाकमानि सिमि हास्तिओ तंगसां नारगै तंनानि साखलायजाक फानो थोंनि गेसेके आं हेकबा नखौ ससलायमानि बुलाय तकलाय इंलायमानि पातिमुं पाति उन्यो थांका अमाहाय पातिमुंगो चप्र जानायरनि नखुगनि मानै खनै बेलायखेनो देराबायखा लायथांनाय स्रांसाल मन्त्रि सुमायबो नाहारजाखा स्रांसाल गुलागाति विधानसभा केन्द्रनि किशासक नुखुंरगो थोंनि गेसेके रंगो किरि करक अंलायजा आनु खुंरंनो चेरि नायखा बीजेपी नेता तै आदंर ते आनु खुंरगो याक फलगै चुबा लायखा हांनि नायखा कमिटिनि आदं फुटबल देबरमा लगी तंगो दलै हांकरनि जनजाति मोर्चानि आदं मोहन त्रिपुरानो खबै ते कुबुनि आदंर आशालो कक्थुमनारनि बसकांगो ककनारखा दाति दातिनो तंकुसांनि हालंनो नारंनानि बागै अभाय केसेके रंगनो मकल रियावै तंकुसांनि बखा बसकां आगोबै थांनानि बागै প্রথম আমি আমার বাচ্চাটা লইয়া ওই এরুমে মোবাইলে রাত্রে নেই রাত্রে কয়টা দিয়ে আচ্ছা তারপরে কয়টা যে বাজে করতে পারে না তারপরে যখন দেখছে তখন বাচ্চাটা লইয়া আমি জঙ্গলে গেছে আর তারপর ঢুকছে এই রুমে এই ঘরে এই ঘর থেকে তারপর এই ঘরে এই বেড়া ছাড়া এই রাস্তা রেডি কয়জন আসলো মনে হয় দেখছেন না 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 আসলো আপনার অনেকে আসলো আমরা পাড়ার লোক আসলো প্রচুর লোকে আসলো সবাই তো আর রাত্রেবেলা চিনা যায় না তো যান বাজারতে গিয়ে সেটা আমি জঙ্গল কাছে গেছিলাম যাই দেখছি কি কি আসলো কিছু লোকের মুখ চিনছি আমি আইডেন্টিফাই করছ হ্যাঁ যেটি যেটি চিনছি আমি এই যে আইডেন্টিফাই কি মনে হয় এটা কি পার্টিগত পার্টি করতে নিয়ে করছে কে কে হইতে পারে কোন পার্টি থেকে হইতে পারে কোন পার্টি থেকে হইতে পারে যেটি দেখছি এটি তো সিপিএম এর কিছু লোক দেখছি ক্যাডার আর আমি তো বিজেপি কর্মী এই কারণে আমি হইতে পারে এটা তো খাইনাই তো আমু বেবাক জাগানো খাই তো আমুকে সিনি টপ থেকে সম্পূর্ণ কাসার নাই যে আমু হাই ভবিষ্যৎ তাং লাইথুন ক্ষতি তো চিনি নঙ্গ যতনি ক্ষতি ঙ্গ আবো হাই তাংথুন আং আবনো বংন একদম কক আদি কক থেকে কাসারও হাইতে ক সিনি 17 নম্বর গোলাগাতিও কলাইও গুলিরাই আর সিনি কার্যকর্তারনি বাগান কিসা ক্ষতি খানো সকজা জাখা আবনো সিনি ভারতীয় জাতীয় জনজাতি মোর্চানি হয়তো जों किसा बंनो नायनानै फायखा बा बंनो बुखाओ किसा फानो बुजोगैदा मानो जों रनानै ता एमन कुनो रिमियाव मुहूर्ते तामके जों आबनो चेष्टा खालायानो सालायानो उपर महल रगो जों जास्ट फायनाय गुरि थांफायखा हायताको ताबुक सागजरा आंके जों बंनो नायखलै नाय कबो किसा किरि जागै दङ बा बंनो नायखलै नाय जों हायनो सिनि बरफ फायनो को किसा सान्ति आगबो बुजोगैया कइनाय ता किरि ता सगदे हनै जों किसा हायनो आसा जावखा मा दं ताको बनि मुंतामो नक फांनाय के बिनि मुंगा हाबिल मिया बुफानि बुंमोनका इदिस मिया खालायमानि के मेन के सीपीएम सं खालायो आरो कयजन चिन्नि तो बंखा संगाबनो जदिও ब्रास खालाया संगाबो प्रशासनिक दिके संगबो खालाया आरो सानानि कगिया नरम फाइसिं ति बरं जे खय खति माने आबनो चबा मुंग तो तं चबा मुंग जों सिनियरनि लोकल जों सिनियरनि शक्ति इनचार्ज संगाय जों संगठनिक भाबे बनो 2000 टाका दिन रखा अंके देग्र पाइगर दिनि देग लुक किछु करिखा अंके माइरं जों 70 केजि मटर रखा एवं ताबुक जों पंचायत থেকে 20000 बनो कयदिन ছিল साहाय्य खायनाय एवं एसडीएम जों साहाय्यनि बागै जों बनन पाठबैनाय प्रधान सैरिनि आं पाठका